दूसरे के पेड़ से आम तोड़ने पर किशोर की पिटाई का आरोप। कोन्नगर में हंगामा। आप सबका स्वागत है न्यूज़ लाइन कोलकाता में। हुगली कोन्नगर में एक किशोर को दूसरे के आम के पेड़ से आम तोड़ने के अपराध में बेरहमी से पीटे जाने का आरोप सामने आया है। घायल किशोर सोमन डोम, जिसकी उम्र 14 वर्ष है, उसकी आंखों में गंभीर चोट आई है। उसे कोलकाता मेडिकल कॉलेज भेजा गया। घटना गुरुवार शाम की है। कोन्नगर मास्टर पाड़ा इलाके में एक घर के आम के पेड़ से 2 किशोर आम तोड़ने गए थे। उनमें से एक भाग गया, लेकिन सोमन डोम पकड़ा गया और उसकी पिटाई कर दी गई। पुलिस ने किशोर के परिवार को खबर दी, जिसके बाद घायल हालत में उसे स्थानीय अस्पताल, फिर श्री रामपुर अस्पताल और वहां से कोलकाता मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। प्राथमिक इलाज के बाद उसे घर भेजा गया था, लेकिन कल रात उसकी आंखों में असहनीय दर्द शुरू हो गया और वो बेहोश हो गया। उसे तुरंत कोन्नगर मातृ सदन में भर्ती करवाया गया और फिर से कोलकाता मेडिकल कॉलेज भेजा गया। परिवार का आरोप है कि वो जिस घर से आम के पेड़ से आम तोड़ने गया था, उस घर के परिचित एक टोटो चालक ने सोमन को बेरहमी से पीटा है। हालांकि उस घर के लोगों ने मारपीट के आरोपों को सिरे से समय आ गया है समय बदलने का। भाई साहब, कंपनी वेट कर रही है, इतना सस्ता सस्ता माल मिल रहा है। अभी के अभी कॉल करिए, अपना व्यापार चालू कीजिए। दिन भर लगे रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, ऐसे 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 ऐसे। अब समय आ गया है ऐसा ऐसा करने के लिए। अभी के अभी कॉल कीजिए। नकारा है। उनका दावा है कि उन्हें इस घटना की कोई जानकारी भी नहीं है। इस घटना पर उत्तरपाड़ा थाने की पुलिस ने मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं कोन्नगर नगर पालिका के चेयरमैन स्वप्न दास ने इलाके में टोटो चालक की बढ़ती दादागिरी के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया है और दोषी टोटो चालक के खिलाफ कड़ी सजा की मांग की है। हालांकि घटने के 48 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस अब तक किसी आरोपी की पहचान नहीं कर पाई है। इसको लेकर कोन्नगर फाड़ी पुलिस पर निष्क्रियता का आरोप लगाया गया। नागरिक समाज का कहना है कि इलाके में कई सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। अगर पुलिस गंभीरता से जांच करे तो असली आरोपी की पहचान आसानी से हो सकती है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले कोन्नगर में दिन दहाड़े चोरी की घटना भी सामने आई थी, जिस पर पुलिस पर लापरवाही और दुर्व्यवहार का आरोप भी लगे थे। आम पाড়তে গিয়েছিল, লোকটা দেখেছে আর ও ছেলেটাকে মেরে গাছে দিয়ে ও ছেলেটাকে মারলো। ও ছেলেটা পালিয়ে গেছে আর আমার ছেলে পড়ে গেছে। ওকে দেখে ধরো বড়িয়ার দিয়ে ওকে মেরেছে, মেরে ওকে হাড় মার ভেঙে দিয়েছে। কোথায় কোথায় ভেঙেছে? এখানে ভেঙে দিয়েছে, মাথায় এখানে চোট লেগেছে, ওর রক্ত জমিয়ে দিয়েছে। কি চাইছেন আপনারা? আমি শাস্তি চাই, যে আমার ছেলেকে মেরেছে ওর শাস্তি চাই। দাদা ও একটু আম পাড়তে গেছিল, দুটো বাচ্চা, একটা বাচ্চা নিচে ছিল, একটা বাচ্চা উপরে আম পাড়ছিল। ওই বাচ্চাটা পালিয়ে গেল, ওর ভয়ে ওকে বাঁশ দিয়ে তাড়া করলো। তারপরে আমার নাতিটা উপরে ছিল, দুটো আম পাড়তে গেছে, ও ভয়ে চোটে নিচে পড়ে গেছে। পড়ে গিয়ে পরে ওকে মারধর করেছে বাড়িওয়ালা, যার আম গাছ। তারপরে ওনাকে মারতে মারতে বাইরে নিয়ে গেছে। ওদিক দিয়ে টোটোওয়ালা ওদেরই ও জানাশোনা, মানে এবার ও টোটোওয়ালা ঘুষি দিয়ে নাতিটাকে মেরেছে। কে মেরেছে? টোটোওয়ালা। টোটোওয়ালাটা এখানে কোত্থেকে এলো? টোটোওয়ালা কোন থেকে আসলো? ওর বাড়িতে বলছে ভাড়া থাকে। বাড়িতে ভাড়া থাকে, মানে বাড়ি এবং বাড়ির ভাড়াটে তারা হচ্ছে মেরেছে ওকে। বাড়িওয়ালার নাম কি? বাড়িওয়ালার নামটা আমি জানি না, আমাদের পাড়ার লোক কেউ জানে। আমি তো নামটা আমি তো ছিলাম। কোন জায়গায় বাড়ি? ওই মাস্টারপাড়া ঢুকতে একদম মেন রোডে, একদম দোতলা বাড়ি গলিটায়। আপনারা কি পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছেন? আমরা পুলিশের কাছে, পুলিশে এসে ওকে মেরে ওকে বাইরে করে, পুলিশ এসে ওকে আমাদের এখানে খবর দিয়েছে। বাচ্চাটাকে নিয়ে গেল, ওপর যে পানি ছিল বাচ্চাটা, ও বাচ্চাটা বললো যে ওর বাড়ি কোনটা, ওর বাড়ি দেখা। এবার ওরাই ফোন করেছে, একটা জুয়ান্ত বলে ওরাই ফোন করে। কে পুলিশ থেকে আপনাদের ফোন করেছিল? হ্যাঁ, পুলিশ এসছে আমাদের বাড়িতে। পুলিশ এসে ওকে বলে তোমার নাতিকে ওখানে কে মেরেছে, রাস্তায় পড়ে আছে, আপনারা চলুন, ওদেরকে নিয়ে আসবে আর তাড়াতাড়ি ওকে হসপিটালে ভর্তি করুন, তারপরে আপনারা এই রিপোর্টটা জানাবেন। এখন আপনার নাতি কোথায়? এখন আমাদের এই পীতম্বরে ভর্তি আছে। আমি ওয়ালসে নিয়ে গেল, ওয়ালসে থেকে কলকাতা মেডিকেলে ট্রান্সফার করলো। ওইখান থেকে মানে এমার্জেন্সিতে দেখলো, বললো তুমি এটা 2-4 দিন এখন দেখো, ভালো হয়ে গেলে ঠিক আছে, না ভালো হলে তুমি নিয়ে আসবে, কি ওকে চিকিৎসা হবে। বিরুদ্ধে অভিযোগ এসছে আপনারা নাকি দুটো বাচ্চাকে এখানে আম পাড়তে এসেছিল বলে খুব মারধর করেছেন।
এখন আশঙ্কাজনক, কি বলবেন? বড়বাবু ইনভেস্টিগেট করেছে পুরো, এবং আমাদের সব ফটো তুলিয়ে গিয়ে ওর কাছে দেখিয়েছে যে এরা মেরেছে কি, এরা মেরেছে কি, এরা মেরেছে কি। সবাই বলছে না না না। বলে তাহলে ওখানে গেছিস কেন? যদি এরা না মেরে থাকে তাহলে ওখানে গেছিস কেন? আর তিনজনের অবস্থা দেখলো আমাদের, যে এরা মারতেই পারে না। আর মারাপিটি যদি আমাদের বাগানে হয় আমরা তো জানতে পারবো। কি ঘটনা কি ঘটেছিল সেদিনকে? ঘটনা ওইটুকুই বলেছি তো, ওইটুকুই যেটুকু ব্যাস একটুকুখানি খাই আমরা জানি। একটা ছেলে পালিয়ে গেল, পালিয়ে গেল যখন আমরা বললো কেড়ে কেড়ে, তারপর দেখলে পালিয়ে গেল। কখন? গেট টেট খোলা, কিরকম? এই ধরুন রাত্রি 7:30 8টা এরকম সময়, 8টার সময়। কি কি ঘটনা কি ঘটেছিল, আপনারা কি কি বুঝতে পারলেন? আরে ঘটনাটা যেটা বলছি সেই, যে আমার ভাই বসে আছে এখান থেকে, ও চেঁচালো কেড়ে কেড়ে, একটা ছেলে পালিয়ে গেল। তারপরে আমরা শুনছি যে ওইখানে মোড়ে ওই ছেলেরা যারা ও বরফ টরফ দিয়ে ওকে শুশ্রূষা করছিল, সেই ছেলেটা ওখানে নাকি পড়েছিল। তার পুলিশও এলো, দুটো টহলদার যে পুলিশ ছিল তারাও এলো। তাদের কি বক্তব্য তারা জানে। বড়